Sada u časopisu se nalaze tekstovi vezani i nevezani uz temu broja, zatim razgovori sa stručnjacima mahom o migracijama i multikulturalizmu, te rubrika umjetnost koja ovog puta okuplja neke nove autore. Čast mi je istaknuti da će večeras ovdje govoriti profesorica Jasminka Lažnjak, inače pročelnica odjela za sociologiju Matice Hrvatske, zatim urednik časopisa Sezzesion Gotz Kubitchek, koji će izlagati na engleskom jeziku, te kolumnist večernjeg lista gospodin Borislav Ristić i član udruge Obnova Dino Rušinović. Uz njihove osvrte očekuju vas i dva glazbena intermeca u izvedbi mlade violončelistice Tonke Javorović. Na samom početku nekoliko riječi o časopisu Obnova reći će nam pročelnica odjela za sociologiju Matice Hrvatske, izvanredna profesorica na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Jasminka Lažnjak. Njezina su područja interesa znanost, tehnika, društvo, inovacije, sociologija rada i organizacije te ekonomska sociologija, a uz spomenuto predsjednica je i Hrvatskog sociološkog društva. Profesorica Lažnjak, izvolite. Hvala lijepo. Ja se nadam. Evo. Dakle, dobro večer. Hvala puno na pozivu. Zaista nisam ništa znala o časopisu kad ste me pozvali. Ovdje sam kao pročelnica odjela za sociologiju Matice Hrvatske i u toj nekakvoj ulozi ću reći nekoliko uvodnih riječi. Dakle, uvijek kad me pozivaju studenti ili tako udruge mladih, ja se odazovem i mislim da je dužnost odazvati se i dužnost je, da tako kažem, odazvati se na ponuđenu suradnju, tako sam i ovaj puta, iako ja zaista se ne bavim migracijama i multikulturalizmom. Dakle, to nije u mom području, u tome sam laik, znam vrlo malo o tome, pa sam preporučila da se obrate kolegama koji rade u Institutu za migracije, koji su sigurno u tome puno bolji, pa zato i u početku imate intervju sa kolegom koji se bavi tim fenomenom, dakle mojim mladim kolegom, koji je i doktorirao na temi migracija i koji je, mislim, dao jedan, kroz ovaj intervju, dobar uvod u ono što sociolozi ili što sociologija danas misli, kako pristupa fenomenu i koji su to sve koncepti koje promišlja, kojima se bavi, na koji način im pristupa, pa mislim da, nadam se da ste zadovoljni mojom sugestijom, da vas to nije razočaralo, da ste na neki način dobili i onaj uvod koji ste vi možda željeli od sociologije. Ono što bih ja sada mogla reći, u svakom slučaju pozdravljam inicijativu, jako mi je drago kada postoje udruge koje se bave tako jednom vrlo nezahvalnom ulogom izdavanja časopisa danas, okupljanja ljudi oko nekih tema, ozbiljnog rada. Vidim da u časopisu ima i literatura i poezije, što mi je jako drago, osvrta, i mislim, htjela bih samo reći da je ovaj tematski broj temom zaista vrlo zahtjevan i evo, svaka čast, čestitam da ste se prihvatili teme migracija i multikulturalnosti. Tema je vruća, dakle danas je ona vjerojatno broj 1 u svijetu, a sigurno je najvruća tema kada uopće želimo promišljati što je nekakav najvažniji problem i Hrvatske i Europe danas. Dakle, to je sigurno nešto što nas, da tako kažem, sve zaokuplja kao tema. Mislim da je strahovito važna i evo čestitam na tome da ste se prihvatili te teme. Ja zaista nemam ništa pametno reći kao sociologinja o migracijama, osim onoliko koliko sam ja kroz svoje obrazovanje i svoj tako nastavnički staž radila. Dugo sam predavala nekakav uvodni kolegij, neku opću sociologiju i u tome smo se doticali problema kulture, društva, odnosa društva i kulture i načina na koji sociologija tome pristupa. Dakle, htjela sam nekako, moj
Cilj je bio da moji studenti znaju što je to etnocentrizam, što je jedan od pojmova koji je vezan uz multikulturalnost i uz probleme koji se događaju danas u sukobima oko multikulturalnosti i oko sukoba oko toga što je to etnicitet, etničko, što je to što čuvamo, što je dio naše kulture, a što nije. Tako da mi je nekako bilo važno da ta definicija etnocentrizma stoji. Vidim da je ona na neki način se i provlači i kroz ove tekstove, osim svih, čini mi se dobro osvijetljenih sa svih strana pojam multikulturalizma, koliko je on kontroverzan, koliko je i dalje kompleksan i tema je zaista jako složena, tako da mislim da je u ovom časopisu dobar pokušaj da se nekako pozabavimo tim velikim zalogajem koji je vrlo teško, mislim, obuhvatiti u toj svoje složenosti u jednom broju, pogotovo časopisu mladih suradnika, tako da čestitam na uopće tom poduhvatu još jednom. Ono što bih ja mogla reći, ja sam nekako moj stav o tome, ja ovako se očekuje da nešto kažem o tome. Dakle, čini mi se da je ovaj pokušaj, ovaj tematski broj i time važan što se naše mišljenje, naš stav mijenja što više znamo o tome. Tako da imati što više izvora informacija, čitati što više stvari o tome mi se čini jako važnim, jer to proširuje naše vidike. Često se kroz ove tekstove spominju stereotipi, spominju se dakle neke vrste predrasuda, površno tumačenje nekih pojmova. Jedini način koji ja vidim da možemo se boriti protiv toga jest zaista omogućiti, zainteresirati, pogotovo mlade ljude, da traže što više izvora, što više informacija, da budu što više obrazovaniji, u tom smislu da zaista znaju potražiti i da na neki način steknu naviku da se dobro informiraju, da čitaju, da znaju više o tome. To mi se čini da je nekako najvažniji zadatak i jedan od možda tih prosvjetiteljskih zadataka Matice, dakle da promiče intelektualni rad, da promiče obrazovanost, da promiče mišljenje, da promiče kritičko mišljenje, da promiče to da ne uzimamo stvari zdravo za gotovo i da na neki način svoj stav oblikujemo nakon što se dobro informiramo. Što se tiče multikulturalizma ili svih tih problema, ja zaista, mislim, časopis je dobar, dobro je pripremljen, evo ja ga preporučujem da ga pročitate, da se zamislite nad time i zaista tamo ćete naći puno više nego što bih ja sad ovako kratko mogla reći, ali evo, čini mi se da je upoznavanje drugih kultura nešto što je najbolji put do tolerancije, do čuvanja vlastite kulture i čuvanja tuđih kultura i nekakvog suživota i na koji smo osuđeni. Dakle, čini mi se da je to najbolji put. Prema tome, i sami znate, ako ste naučili neki strani jezik ili ako ste boravili neko vrijeme u nekoj drugoj kulturi, nekoj drugoj zemlji, da vam je ta zemlja na neki način draža, bliža, da je više poznajete i da imate jednu drugu sliku prema toj kulturi i tim ljudima nego prema onima koje ne poznajete. Tako da ta želja za upoznavanjem, za informiranjem čini mi se da je jako važna. Tako da ono što ja mogu reći o tome, to je možda naivan stav, ne znam, ali čini mi se da je to važno i zbog toga mi se čini da je jako važno da postoje ovakvi časopisi, da postoje ovakve teme, da možete dobiti tekstove koji su i intrigantni i zanimljivi i nadam se koji će vas potaknuti da prije nego što možda imate ili smatrate da imate svoj formiran stav, da ga pročitate, da se malo razmisli nad tom tematikom i da vam posluži kao nekakav temelj za diskusiju ili možda za nekakvo buduće informiranje. Evo, u svakom slučaju čestitke udrugi i želim vam puno uspjeha i nadam se da će i svi ostali sljedeći brojevi biti tako dobri.
Hvala. Hvala vam, profesorice. Sada će nekoliko riječi o ključnim pojmovima same teme broja reći Dino Rušinović, član udruge Obnova, inače student sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ujedno on je autor rada Hrvatske migracije jučer, danas, sutra. Kolega Rušinović, izvolite. Hvala. Poštovane dame i gospodo, dvotematski sedmi broj časopisa za kulturu, društvo i politiku udruge Obnova na temu migracije i multikulturalizam dosad je svojim gabaritima i obuhvatom tema najšire i najproduktivnije izdanje. Sama udruga koja broji gotovo 100 članova, a na čijem čelu je mladi diplomirani pravnik Marko Parađik, aktivna je već 1. godinu. A u njoj svoje intelektualne i umetničke aspiracije ispoljavaju mnogi studenti, ali i ostali intelektualci iz čitave lijepe naše, pa i šire. Glavna zadaća u radu je zaštita i razvijenje hrvatskog nacionalnog identiteta, obrazovanje mladih i povezivanje sa mladima diljem Europe. Pokretačka snaga, odnosno ideja udruge, je želja za kulturnom, etičkom i političkom obnovom hrvatskog društva. Mnogobrojne su do sada ostvarene promocije i predavanja u aranžmanu i ključnih hrvatskih institucija poput Matice hrvatske, koje su posebno zahvalni što nam je pružila priliku i predstavljanja brojeva u ovoj divnoj dvorani. Izdvojio bi samo promocije časopisa koje se odvijaju na polugodišnjoj bazi, u sklopu kojih su mnogi domaći i strani intelektualci sudjelovali, te usput nudili svoju viziju kroz predavanja na temu od kulturne hegemonije, geopolitike do hrvatske dijaspore i ekonomije. Sve to sagledano iz mnogobrojnih kutova. Cilj samih promocija je da nijedna hrvatska regija ne ostane zakinuta za predstavljanje radova i mogućnost da se zainteresirani mladi uključuju u sam rad. Tako je udruga, zajedno sa časopisom, obišla velik dio lijepe naše, od krajnjeg juga do Gorskog kotara i rane Slavonije. Kroz godine djelovanja i izdavanja stvoreni su čvrsti preduvjeti za razvoj istinski mladog i obrazovanog, neovisnog, ali osviještenog think tanka, koji će stvarati i nuditi rješenje iz djelokruga udruge. Osobno vjerujem da će ovaj broj biti tome velik doprinos, u čemu nam pomažu i recenzenti. No vratimo se na primarnu svrhu ovog izdanja, predstavljanje temeljnih pojmova zapravo teme broja. Kako sam na početku naglasio, ovaj broj je po mnogo čemu specifičan. Svi su izgledi da bude proglašeni najkontroverznijim ili čak konzervativnim, mada svi znamo da su se teorije, ali i prakse etiketiranja pokazale ili se pokazuju danas više nekad ranije, a priorno te apsolutno pogrešnima. Činjenica je da se kroz same stranice preispituje krucijalna europska i svjetska problematika, i to u realnom vremenu na interdisciplinaran i sveobuhvatan način. Kroz trud mladih i učenih autorica i autora, nadam se da smo uspjeli bar malo približiti i raščarati ovu delikatnu tematiku. Migracijska i multikulturalna problematika nije novost, ma koliko god bi to neki htjeli. Sta dva pitanja, ako hoćemo i problema, susrećemo se od pamtivijeka. Tu moramo uočiti povezanost, jer bez migracija ili soba naroda ne bi imali ni multikulturalne sredine i čitava društva. Usudio bi se reći da je to manje kontroverzan stav koji se nameće. Puno opasnija hipoteza, samim tim i neželjena, je upravo da ta multikulti politika uzrokuje situacije koje dovode do začaranog kruga migriranja. No, ništa ne implicirajući, sami radovi ostavljaju prostora čitatelju da dođe do odgovora na dileme i važna pitanja, putem predstavljenih podataka i činjenica, argumentiranih prikaza zaključaka, te intervjua i umjetničkih ekspresija. Vratimo li se na predstavljanje teme, dolazimo neminovno do suhoparnih definicija, pa ipak je i sam definijens podložan svakakvim interpretacijama te izjavama histerične emocionalizacije nečega što bi samo po sebi moralo biti podložno raciju, odnosno razumno. Složit ćemo se, ipak je on upravljan suverenim činjeničnim stanjem i iskustvom, bar bi tako trebalo biti. I tako dolazimo do prvog lajtmotiva samog broja. Migracije su sociološko-demografski pojam koji podrazumijeva najšire shvaćanje prostorne društvene pokretljivosti. Na makrorazini čitavog stanovništva, a u užem smislu trajnu promjenu mjesta boravka. Neki autori po pojmu migracija ili seljenja poput Nejašmića razumiju, otvoran citat, sve promjene mjesta stalnog boravka ili prebivališta, bilo da je riječ o preseljenju trajne ili privremene naravi na manju ili veću udaljenost, unutar ili preko državnih i administrativnih granica. Zatvoren citat. Same migracije mogu biti još i dobrovoljne ili prisilne, te organizirane ili stihijske. U tom smislu razlikom je migraciju, odnosno iseljavanje, te imigraciju ili useljavanje. Nadalje,
nužno se smatra ispravno korištenje termina kad se govori o sudionicima migracije. Tako razlikujemo ekonomske migrante od političkih emigranata i izbjeglice, najčešće ratne progonike. Za naše krajeve najvažnija je takozvana velika soba naroda, koja je trajala između 4. i 7. stoljeća, a odvijala se na području antičke regije Ilirije. Do sve većih migracija kroz stoljeća dovodili su različiti čimbenici, kao što su nagli razvoj proizvodnih sredstava, otkriće nepoznatih zemalja, usavršavanje prometa u globalu, te neravnomjerni ekonomski i demografski rast i razvoj. A ipak danas najpoznatiji razlog, ako je u osnovi samoga broja, je svakako globalizacija opasnosti koje su proizvedene političkim i vjerskim sukobima i ratovima. Multikulturalizam je drugi važan termin. Pretpostavka takozvanog multikultija u teoriji praksi je da se sve različite skupine koje migriraju i njihove kulture mogu inkorporirati te da su kompatibilne sa domicilom, a da pri tome nijedna skupina nije na gubitku, pogotovo ne useljenička i manjinska. On je zapravo vrst ideologije koja teži apsolutnom prihvaćanju i opiravanju različitih zajednica unutar institucionalnog okvira prihvatne države. Multikulturalni pristup je antipod asimilacijskih ideologija te blizak kulturalnom relativizmu, ali u snažnom sukobu sa etnopluralnim pogledima, kakve zastupaju, na primjer, dijelovi francuske nove desnice, ali i ugledni afroamerički intelektualci i autori, poput Thomasa Sowella. Kao takav, predmetom je brojnih i žustrih rasprava, s jedne strane lijevo-liberalističkih krugova koji naglašavaju slobode i ljudsko-pravaške aspekte, a kojima se s druge suprotstavljaju komunitaristički holisti i njihovo isticanje nerazlučivosti kolektivnog i individualnog, te tradicije obveze. Sam pojam se pojavio u Kanadi i skandinavskim zemljama, gdje se još nalazi u interkulturalnoj inačici, i to 60. godina prošloga stoljeća. Od tada pa sve do danas najveće zagovornike nalazi u dijelu gremija uglednih, a u narodu omraženih političara iz takozvanog establishmenta. Njihove konstatacije o smrti te i takve politike ipak nisu rezultirale dobrovoljnom paradigmatskom promjenom, bar ne još uvijek. Sve je to osmišljeno da funkcionira unutar paradigme liberalne demokracije i sveopće globalizacije, no došli smo do prve ozbiljnije krize u zadnjih 20 godina, i to na globalnom planu. Kunovski rečeno, previše anomalija je izbilo prvi plan da do ozbiljne i razvijeno velike krize, a posljedične revolucije, ne dođe. Ne moramo biti pitija i imati neograničenu imaginaciju ukoliko želimo vidjeti gdje može dovesti nezadovoljstvo u dobrom dijelu populacije pogođena jednom politikom od koje su njeni tvorci digli ruke, a koja se pretvorila u podiljalog moloha. Promjena smjera i povratak suverenista na vlast diljem svijeta čini se neminovnim. Shodno tome, riskiram kazati da je upravo fundamentalni islamizam, kakav su njegovali pod navodnike, te manifestirali i Mauri, Osmanlije, ali i velik dio trenutnog islamskog svijeta, od pripadnika terorističkih skupina ISIL-a i Al-Kaide, koji siju smrt diljem planete, do turskih, saudskih ili brunejskih tirana, njegov utjecaj na povijesne i trenutne tokove, te odnos spram istog, glavni inspiratori teme broja, ali i umjetničkog dijela s naslovnice našeg akademskog slikara Ante Bešića Mikulića, zaduženog za umjetnički identitet časopisa. I na koncu, nužno je sagledati problematiku s kojom se susrećemo hladne glave, koristiti pri tom prošla iskustva, te uvijek nužnu dozu humanosti. Smatram da se situacijski problemi moraju kontekstualizirati i riješiti na izvorištu. To je primarno, ili bi barem zamjenom paradigme vatrogasnih mjera trebalo postati. Upravljati kriza, što pretpostavlja uvid u čimbenike koji do kriza dovode i njihovo iskorištavanje u svrhu rješavanja te saniranja posljedica, oduvijek je predstavljalo goleme izazove za sve. Možda je patetično reći, danas je posebno vrijeme, u krajnjoj liniji svakoj, no smatram da se na emocije i ucjene igra više no ikad ranije. Koliko li se samo priča iz konfliktne perspektive o takozvanim ratovima protiv droge, siromaštva, o rasnim i klasnim sukobima. Pa ipak, funkcionalnim se čini jedino antropološki sukob civilizacijskih paradigmi. Nametanje kompleksa, a tako i kompleksa o krivnji, izazita pogubu, pogotovo ukoliko se koristi u kolektivnom diskursu. Pomodarsko zauzimanje moralno uzvišenije pozicije, te stabilizacija i uznošenost uloge žrtve, da kako kada to realno nije slučaj, odbojno je najširoj
javnosti, a kamoli neće biti istinski intelektualne zajednice. Prepuštanje navedenom značilo bi kraj etosa znanosti, a već dugo vremena smo svjedoci njene zlouporabe. Zato se svesrdno nadam i vjerujem da desetima mladih i učenih ljudi, autora i umjetnika ne slijedi sudbina osuđivanih, izopćenih ili marginaliziranih zbog toga što se osuđuju stvari sagledati iz činjeničnog kuta koji nije pop mainstream i trenutačno oportun. O reificiranoj floskuli korektnosti, točnije politička korektnost, smatram da ne zaslužuje utrošak ovog kratkog, dragocjenog vremena u ozbiljnom kontekstu. Poznati popularan, parafrazirani i rani Wittgensteinovski stav da na osnovu svijeta kakav jest ne možemo ili pak ne smijemo zaključivati kakav bi on trebao boljim biti je po mom skromnom mišljenju pogrešan, čak i defetistički. Upravo on vodi očuvanju statusa quo, a svjesni smo da bez obzira na moguća i poželjna međusobna razmnoženja, pravci u kojima se svijet dugo kreće, paradigme unutar kojih čitave politike operiraju jednostavno nisu dobre. Dok ne prestane poistovjećivanje jedne prirodne, geografske odrednice sa društvenim konstruktom u kojem se ne događaju nužne promjene i dok se ne kaže odlučno ne moraliziranju od strane ocjenjivača, sve nas zajedno očekuju još teža vremena. U tom smislu, sav rad i nastojanje udruge, a osobito časopis, vidimo izrazito pozitivno svjetlo. Smatram da se sva slična djela, svjetonazorno na stranu, hvale vrijedna i da to natječaji te njihovi ocjenjivači svakako moraju dostojno vrednovati. U jednako skromnim financijskim okvirima nadležno ministarstvo mora nadići uske partikularne i ideološke interese te predstavljati izvrsnost i znati cijeniti interdisciplinarna nastojanja poglavito mladih, učenih i entuzijastičnih ljudi. Na kraju bih htio potaknuti sve mlade zainteresirane da nam se pridruže, da prate rad udruge i jave se na natječaje za radove, jer aktivirajući i mijenjajući sebe, mijenjamo lijepu našu nabolje. Hvala. Hvala kolegi Rušinoviću na ovom prigodnom izlaganju, a sada ćemo poslušati glazbenu izvedbu Tonke Javorović, studentice violončela na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Veltara Dešpalja. Inače, Tonka je na državnim natjecanjima mladih glazbenika do sada osvojila niz nagrada, a dobitnica je i 4 Oskara znanja u kategoriji solo violončelo koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje. Tonka je do sada svirala u mnogim prestižnim europskim dvoranama i uz istaknute dirigente, a predmet je zasigurno svjetla budućnost. Večeras će nam odsvirati 2 skladbe, od kojih je prva Sarabanda. Poslušajmo.
Nakon ove divne izvedbe, o temi broja govorit će jedan od vodećih intelektualaca njemačke nove desnice, Gotz Kubitchek, inače njemački publicist, nakladnik i politički aktivist. Studirao je germanistiku, zemljopis i filozofiju na sveučilištima u Hanoveru i Heidelbergu, a od 1997. do 1998. bio je pričuvni časnik Bundeswehra u mirovnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Od 2000-ih je ravnatelj think tanka Instituta za državnu politiku te glavni urednik intelektualnog novodesnog časopisa Sezzesion. U posljednje vrijeme aktivirao se u anti-imigratskom pokretu kao jedan od čelnika nevladine organizacije 1% za našu zemlju. Gospodin Kubitchek izlagat će na engleskom jeziku. Mr. Kubitchek, please share a few thoughts with us. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, I try to talk in English to you. It's not easy for me because I love the German language and the older languages, Greek and Latin, so much that I never tried to learn English. But my wife taught me the last 2 days to talk in English, and so I tried. I'm glad to be able to attend your event tonight together with my wife, Ellen, and it's been 2 years now that Obnova, Leo Maric, was asking for exchange with us. Since then, we follow the work of your periodical from Germany. Before I get around to some substantial insights regarding the refugee crisis and German resistance, I would like to tell you 2 stories. The first story took place in 1993. In August that year, I went to Croatia for the first time of my life, together with a comrade from the German armed forces that we both had just left as young army officers. We went here on our own with intent to report about the war for nascent new nations in southern Europe for a back then very small paper of the new right in Germany. A Croatian officer had asked us over. We visited him in Karlovac, and at night we went for a swim in the river beyond his backyard that marked the front line. Shots rang out, and we went quickly back to the basement. The day after, we traveled to Zadar by bus. It seemed to take forever. The shoreline was not always passable. Late at night, a military vehicle gave us a ride to the famous Maslenica bridge, and afterwards dropped us somewhere in the interior. Just half an hour later, a patrol seized us and took us back to Zadar, straight to military prison. After 3 days, we had to pay a few Deutschmarks for trespassing a restricted military area, together with the order to leave Croatia within 24 hours and to not come back for 5 years. The second story takes place in 1997. I was deployed to Sarajevo as an army officer and had to take care of the Croatian enclaves, in particular Kiseljak. The winter was hard and cold, the people's situation was pitiful, and the arrogance of the American troops within our protection forces was a disgrace. I wrote a lot about that in my first book. Part of my job was to be in talk with villagers, to find out where mass graves and mine fields were located. To find the graves was a terrible job. The war must have been fought with extreme cruelty. In February, my man and I to spend in Dubrovnik. I think it was the
disparity between the destroyed cold Sarajevo and the early breath of spring in Dubrovnik that made this vacation a blending in of white chalk and sun. Since then, I have never been in Dubrovnik again, and I shy away from it. It just can't be as beautiful and peaceful there as it was in the early spring of 1997, when I actually had not yet been allowed again to enter Croatia. But now one noticed when our jeep drove towards Dubrovnik via Neu. What did I learn from these two journeys? The first one taught me that there is the state of emergency, a time when the jokes are over, when a nation's fate intensifies and holding the line is all that matters. Maslenica Bridge was such a line, and there was no fooling around in its vicinity. The second one taught me how in times of crisis we get divided from the others, those not us, and how intensely this divide is stressed all of a sudden. And I understood how horrific such a war must be, and how precious, precious a peaceful coexistence. We tried it 10 times. This brings us to the point. Basically, I suppose the war for independence gave you something you can be proud of and build your identity onto today. It is not relevant whether this war was especially cruel or justified or successful. Croats fought for Croatia's independence. They bled and they died. And, as the French pioneer Georges Sorel teaches us, it is blood and death that build the myth, the great tale of the nation that keeps us from carelessly forgetting this nation. Such tales exist in all small and larger nations of northern, eastern and southeastern Europe. An example of the strange Soviet legacy. They, however, motivate these nations to defend their own, their sovereignty, their general homogeneity, and as well as their cultural, juridical, temperamental, and ethnical distinctiveness, while the West does not longer do so. In my case, the West means Germany, and in this large nation, at the continent's heart, many things are so different from anywhere that it sometimes seems hard to explain. The following seems important to me. In Germany, the people is focused on a negative myth, on the tale of unique war guilt and a unique crime. At the same time, Germany has an enormous economic and cultural potential. The power of German economy is obvious. I do not need to go into it. Regarding cultural power, some figures may be telling. Nowhere in the world there are more publishing houses, bookstores and libraries than in Germany. Also, nowhere exist more opera houses and theaters. All over Europe, there are not more than in Germany alone. The strange thing is, all this does not evoke our pride or the logical question why this may be and what should be done to preserve it. It is hard to imagine
but the cultural remarks of most journalists, theater directors, politicians and intellectuals are dismissive of their own people, culture and nation. The mass migration of completely alien people, on the other hand, is seen as a fundamental gain for our culture, our economy, our civilization, our mentality, and of course, our food. It seems like something broken has to be fixed from the outside. This is wrong, of course. And at its heart, every German knows it. Almost nobody could say so up until now, however. The negative myth did not grant us the preference of our own over the foreign and the preservation of what is ours. Since about 3 years now, it has become possible to talk about the peril of destruction of our nation and all of Europe more openly. There are 5 reasons to this. First, the unchecked mass immigration triggered a shock. Too much, too fast, too random. Second, the Alternative für Deutschland, or AfD, has become a protest party with an enormous potential. It can capture 15, 20 or 25% of votes. Third, protest movements like Pegida have shown that Germans are willing to demonstrate on the street if it is necessary. Fourth, the identitarian movement is the activist youth sector of our sphere. And fifth, there is a strong network of papers, magazines, publishers and projects of the new right. That means there are concepts, metapolitical efforts and the opportunity to campaign. Difficult words. Strategically, also strategisch, the situation for us as new rights in Germany is difficult. Media projects and metapolitical structures have been around for 20 years, but they never had to prove themselves worthy under real political conditions. They did not have much relevance, but were marginalized. Marginalisiert. They were intricate, delicate structure. Now they are suddenly exposed to public attention via the party, via Pegida, via journalists searching for the theories and concepts responsible for the electoral successes, happenings and programs. That means we have to work very thoroughly in a very short period of time, have to learn while driving at full speed, and at the same time must be smart in political regards. Our advantage is we meet emotionally and politically starving people and an arrogant leadership. It supports our cause that the establishment is conceited and confident. The elite is blinded by its own arrogance, which buys us time and the support of the common people. Let us say there is a strong identitarian new right influence on politics coming up in Germany. Maybe even a real political turn. Any election makes us stronger, any speech, any book makes us more well-known, any arrogant reaction makes the establishment less likable. And indeed, this establishment makes one mistake after the other. This does not happen all by itself. Doors open up and close again.
There must always be someone going through, or at least stepping in. This is an important thought. In political as well as in military situations, there is the right moment, kairos, as we call it. And you can miss it if you act too fast or too slowly. You will definitely miss it if you do not act at all. This takes me to the third and last story. 3 years ago, my whole family was in Pakistani for holidays. We did not pick this place because it was the hometown of Ante Gotovina, who was still in Den Haag back then. But he was very present in the village anyway. In graffitis, in the tales of villagers who had worked in Germany and spoke our language fluently. We got to know much about the August of 1995 when the bells were ringing and the storm for the Krajina started. There were people urgently talking and others criticizing Gotovina's way of leading, but all of them agreed upon this. We had been the right man in the right place at the right time. We did what needed to be done, but could also have remained undone. The situation in Germany supports us in our success. Against us, there is the demographic decline, the awfully long time of negative tales, and the still great power of the establishment. In Germany, it would not be possible to present our magazine in such a great place as Matica Hrvatska. But there is something positive even in this. The establishment shows its arrogance every single day. What also supports us is the endurance of the East, of you, of Hungary, of Slovakia, of all those not feeling threatened by the hybris of the German government. This is why I want to thank you again for inviting us and for the opportunity to further our contact in exchange. Thank you. Poslušajmo sada još jednu izvedbu Tonke Jaborović, preludi Bachove četvrte čelo suite.
mojoj kolegici Javorović, a sada bih najavila posljednjeg večerašnjeg govornika, a to je kolumnist večernjeg lista, gospodin Borislav Ristić. Po struci diplomirani filozof, profesor Ristić bavi se filozofskom i političkom publicistikom od sredine 90-ih godina. Pisao je kolumne i političke analize za više hrvatskih portala, a u posljednje 2 godine piše redovitu subotnju kolumnu za večernji list. Osim toga, vodi svoj blog Vodoriga na večernjakovoj blogosferi. Gospodine Ristić, izvolite. Dobro večer svima. Zahvaljujem se na pozivu. Ovo nije moj prvi susret sa časopisom Obnova. Bila je promocija u Osijeku prije nešto više od godinu dana, ako se ne varam. I moram reći da sam iznenađen bio da je već 7. broj. Mislim da je on bio 2. ili 3. broj ili tako nešto, o naciji i identitetu, ako se ne varam. I mislim da je ovo sjajan posao koji rade. Mislim da se ono što je mene zaintrigiralo oko ovog časopisa, čim sam već prvi put kad sam se susreo s njim, to je izbor tema i način na koji se bave time. Mislim, ajde sad, i ja sam prije nekih 10-20 godina imao istu tu fazu, naravno mnogo više na amaterskoj razini od ove. Kao student pokretanje časopisa i tako dalje. Međutim, naše teme su bile, ne znam, liberalizam, socijalizam, reforme, onaj duh 90-ih, kako je to išlo. Generacije prije mene bi govorile o mogućnosti socijalizma danas i tako dalje. Ono što i mislim da smo na neki način tu negdje i stali u tim, baš po mojoj percepciji, stali negdje u tim 90-ima. Mi dalje pričamo o liberalizmu, socijalizmu kao nekim glavnim temama. Međutim, časopis Obnova se bavi, kako da kažem, jednom temama koje su potisnute unutar te neke dominantne paradigme koje su zaposjele te velike ideološke priče 20. stoljeća. Jedna od tih tema je naravno i multikulturalizam, globalizacija, nacija, identitet. To su, i kažem, sa ovakvim pristupom, naravno o tim temama se govori u mainstreamu, u akademskoj, u znanstvenom diskursu nekom, ali čini mi se sa puno drugačijim pristupom. Ovo je prilično kritični pristup tim temama i kažem, to je ono što me zaintrigiralo. Sad, kako bih, samo da se podsjetim, malo sam izgubio nit, ok. Ono što je u temom, ne znam, kod teme multikulturalizma, to je tema koja je na nas i migracija, to je tema koja je nas nekako zapusnula. Odjednom, ja znam sa gospodinom Leom Marićem i sa Marijom Tomasom sam razgovarao o tim temama i meni je onako, dosta to novo bilo način na koji oni pričaju o tome. Međutim, kad se desila ova migratska kriza prošle godine, odjednom su postalo jasno da su te teme onako jako vruće, jako prisutne, tu negdje onako kao prijetnja. I imali smo priliku suočiti se u tome u jednom onako ogoljenom vidu. Sad, ono kako da kažem, tu bih uveo jednu distinkciju, mislim da smo mi u istočnoj Evropi u dobroj mjeri na neki način sačuvani
od ovih problema donedavno bili, da su ovo problemi koji su ključni za zapadnu Europu i za kulturnu paradigmu dominantnu koja je dominantna u zapadnoj Europi. Naime, taj nesretni komunizam koji smo mi imali na neki način je bio toliko, kako da kažem, nekako prijesan, onako, dosta grub i nije mogao ovladati ljudima na jedan način da oni to interioriziraju, te neke vrijednosti. To je bila u biti, svi znamo, okupacija, više decenijska, koja kad je pao Sovjetski savez, nestala je i ta neka ideološka čar komunizma na istoku. Međutim, na zapadu se odvijao paralelno jedan drugi proces, bar prema mojoj nekoj percepciji. Na zapadu je ta neka lijevo-liberalna, socijalistička matrica ulazila kroz institucije kulture. Ajmo reći, dok je za nas mnogo važniji bio Marks i ta neka državna ekonomija, intervencionizam, dotle je na zapadu u stvari se na jednoj, ajmo reći, spiritualnijoj razini, duhovnije, da upotrebim Gramscijev izraz, kroz marš, kroz kulturne institucije, na neki način pokušavala promijeniti paradigmu građanskog društva i uvesti neke nove vrijednosti. Sad ne znam, da li ove relacije, čisto da u dvije rečenice, naime, zbog čega je, recimo, Gramsci važan i kritička teorija društva, Adorno, Marcuse, radi se o takozvanoj promjeni paradigme unutar tog marksističke doktrine koja je nastupila negdje 30-ih, kada su se mnogi na zapadu počeli da se razočaravaju komunizmom na istoku. Ne znam, Antonio Gramsci koji dolazi u Moskvu i sluša žalbe kako, evo, učinili smo sve po knjizi, po Marksu, promijenili smo ekonomski sustav, ali ovi ljudi dalje se drže svoje religije, svoje tradicije i dalje su nacionalisti. U biti se ništa nije promijenilo. I Gramscijeva osnovna misao je bila: komunizam se ne uvodi tako što mijenjamo ekonomsku paradigmu, što mijenjamo tu takozvanu bazu, nego se mora promijeniti kulturna paradigma i pa će onda revolucija, kada se stvari, kada se taj neki tradicionalna građanska kultura i vrijednosti, nacionalni identitet, kada se to razvori, revolucija će sama pasti u krilo. Znači, bitno je promijeniti svijest ljudi, a ne znam, odnosno proizvodnje. Mislim da je ta, dakle, škola mišljenja, tradicija, da je ono što je na neki način triumfiralo na zapadu, u zapadnoj Europi i Americi,
i da naša percepcija u stvari bila kriva, da je, ne znam, na zapadu neka sad liberalna demokracija, da su oni oslobođeni bili od ideoloških, tih širokih ideoloških zahvata. Multikulturalizam je jedan glavna ideološka matrica koja je tu operacionalizirana. O čemu se radi? Dakle, ideja je naravno uvijek definirati neprijatelja, rekli smo, to su neke tradicionalne institucije, tradicionalni moral, religija i tako dalje. Znači, kako relativizirati ili razoriti dominantnu kulturu? Ono što je te kulturalne marksiste naročito što im je bilo naročito problematično, to je ta takozvana izdaja radničke klase. I oni su zaključili u biti da ta neka, ajmo reći, bijela radnička klasa na zapadu ne može biti avangarda revolucije, da će uvijek paktirati sa kapitalistima i ono što je postalo ključno jest na neki način afirmirati druge kulture koje bi potisnule tu dominantnu kulturnu matricu. Sad, ono što je, dakle, to je ta relativizacija i razgradnja dominantne kulture nacionalne u državama zapadne Europe jest ono što je u stvari, tako da kažem, potka te ideologije multikulturalizma. Naveo bih jedan primjer, s tim bih završio, a to je, vidimo ove pokrete, odnos prema nacionalizmu, vidimo ove pokrete, desne populističke pokrete, koji predstavljaju na neki način reakciju upravo na taj dugogodišnji, više decenijski rad ljevo-liberalnih elita na promjeni kulturne paradigme na zapadu. Vidimo da imamo jedan spontani, kako da kažem, pokret pobune ljudi koji više ne žele se miriti sa tim, sa degradacijom njihove kulture i njihovog načina života i sa nametanjem nekih alternativnih kulturnih obrazaca. Problem sa nacionalizmom, to je na neki način već možda imate u stvari jedan veliki mit oko nacionalizma, oko kojeg se ispravo čitava jedna infrastruktura politička, obrazovna, kulturna na zapadu, a to je po meni, kažem mit, a izložit ću ukratko, radi se o tome, Prvi svjetski rat, interpretacija Prvog svjetskog rata, koja, znači, elite na zapadu su gurnule narode u Prvi svjetski rat i pozvali ih na međusobno istrbljenje, i nakon rata je zaključeno da je nacionalizam bio taj, znači, koji je doveo do rata. I da je nacionalizam, taj jaki identitet, nešto što
mora biti suspregnuto, potisnuto, na kraju krajeva i uništeno, kako bismo isključili opasnost od rata. Ta spoznaja se ili dogma ponovo obnovila u Drugom svjetskom ratu, samo sad još pojačano, sad je u stvari nacionalizam postao fašizam. Tako da imate u stvari i jednu, kako da kažem, jedan negativni stereotip o nacionalizmu, koji čini mi se da sada biva razgrađen. Jer ono što se događa sa ovim desnim populističkim pokretima u Europi, to je da, dakle, ono što je, kako da kažem, ključno kod njih, to je da se radi o spontanoj pobuni. Dakle, ljudi na neki način prirodno reagiraju na drastične promjene uvjeta njihove života. Dakle, imate, kako bih rekao, jednu defanzivnu, pokazuje se da nacionalizam sa ovim desnim populističkim pokretom, pokazuje se da nacionalizam je u stvari defanzivan pokret, reakcija, da nije on taj koji je agresivan, koji želi nametnuti, ne znam, AfD ne planira Poljsku, UKIP ne planira neka osvajanja, ne, to su u biti, to su samo reakcije na dominantnu kulturnu maticu. Po meni, to je na neki način ovo što danas imamo, radi se u stvari o nekim rušenju Berlinskog zida na zapadu, o raspadu te jedne, možda već i stoljetne, a svakako u zadnjih 50 godina dominantne lijevo-liberalne kulturne matice i opet kao što je bilo i u istočnoj Evropi, opet je nacionalizam taj koji ruši tu lijevu totalitarnu paradigmu, tako i sada na zapadu ovi desni populistički pokreti su upravo ti koji nose tu pobunu, ne? Hvala lijepo. Hvala gospodine Ristić na ovom izlaganju, koje je ujedno večerašnju promociju časopisa privelo kraju. Dodala bih još nekoliko riječi o samoj udruzi i iako je kolega Rušinović već ranije spomenuo, pozvala bih zainteresirane autore da nam se do 15. veljače jave na mail udruge sa svojim radovima ako žele pisati za sljedeći broj časopisa koji će tematizirati tradiciju. Otvoreni smo i za prijave vaših pisanih ili likovnih radova koji ne moraju nužno biti vezani uz temu broja, a detaljnije informacije o prijavi možete pronaći na našim internetskim i Facebook stranicama, mogli ste ih ranije vidjeti i ovdje na projektu. Možemo sa sigurnošću reći da je udruga Obnova sve aktivnija, te je ove godine organizirala 4 predavanja, ne računajući 2 predstavljena časopisa. Prvo predavanje tematiziralo je željeznice iz perspektive umjetnosti i znanosti, drugo Migracije kao opasnost ili potencijal, dok se treće pozabavilo životom i dijelom Juliusa Evole, a četvrto, vrlo aktualno, nosilo je naziv Svijet poslije pobjede Trumpa. Osim toga, održano je i prvo popodne poezije na kojem su se predstavili mladi autori koji pišu svoje radove za časopis Obnova. Evo, sigurni smo da će udruga tim tempom nastaviti raditi i dalje i naravno svi zainteresirani pozvani su pridružiti se u tom cilju, što je osobito dobra prilika za mlade
ljude da se istaknu, ali i ojačaju svoje znanje i sposobnosti. Danas predstavljeni časopis možete nabaviti po izlasku iz prostorije, a pozivamo vas i da nam se pridružite u maloj dvorani uz čašicu razgovora i pića osvježenja. Evo, hvala još jednom.